إن الله يقبل الجميع ويغفر الجميع ويختم لنا ولكم في حسن الخاتمة أبد أمر طويل في طاعة الله ورسوله مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همازة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همازة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همازة الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ والمصور وله الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح بالعالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسبد منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبد منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبد منك بنعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسبد أشهدك وأشهد مرضى عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أسبد أشهدك وأشهد مرضى عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك.
اللهم إني أثبت وأشهدك وأشهد هملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أثبت وأشهدك وأشهد هملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجد والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لم يصم لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاد الخير وأعوذ بك من فجاد الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي واغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم فدني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن تخذل من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسكيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا الأمر فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا الأمر وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا الأمر وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده
اللهم ما أسبه بنعمة أو بأحد من خلقك ومنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق بالسماء، سبحان الله عدد ما خلق بالأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق بالسماء، الحمد لله عدد ما خلق بالأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق بالسماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق بالأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق بالسماء، الله أكبر عدد ما خلق بالأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالسماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق بالأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. ورسوه وصلاح الجسد والروح توبة النصوح بالتعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع الانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين. من روح الإمام نواوي وأولي أصول البلدة من عمر هذا المسجد وعبد الله في سابقا لاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة اسم الجنة ويختم لنا ولكم الحسنى في خير وعافية. وإلى حضرة النبي محمد زم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال, diriwayatkan dari Abi Abdurrahman yaitu Abdullah putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW saat itu bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum, pergi 3 orang daripada orang yang sebelum kalian semuanya, artinya umat sebelum umatnya Rasulullah. Ada 3 orang. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhalu, sehingga
melindungi mereka tidur di malam hari ke satu gua, akhirnya mereka masuk ke dalamnya. Mereka pergi di tengah jalan keduluan malam hari, cari tempat untuk tidur, dapat gua, masuk ke dalam gua. Hah? Udah terlalu malam, akhirnya masuk ke dalam gua. Hah? Kemudian fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghar. Setelah mereka, paham Bu? Diingatkan yang ngomong sendiri. Setelah mereka masuk 3 orang ini dalam gua, ada batu besar jatuh gelundung ya, dari atas sampai ke mulut gua, nutupi orang tadi itu. Maka menutupi mereka. Gua tertutup, gelap, tidak bisa keluar. Kira-kira kalau sebegitu usahanya gimana ini? Mau didorong, nggak mungkin 3 orang kuat. Mau minta tolong, nggak ada orang ada di situ. Di tengah padang pasir atau tengah hutan. Faqalu, akhirnya mereka berkata, innahu la yunjikum hadis sakhra illa an tad'ullaha bisalihi amalikum. Memang tidak bisa menyelamatkan kalian semuanya daripada batu besar yang menutup mulut dari gua ini, kecuali kamu memohon kepada Allah berkat kesolehan amal kamu. Ini loh perlunya orang beramal soleh Pak. Satu saat kalau sudah nggak ada usaha, nggak bisa mengandalkan usaha, berarti bisa memohon kepada Allah berkat amal soleh. Walaupun amal solehnya sendiri itu bisa dijadikan untuk wasilah untuk memohon kepada Allah, diijabahi doanya oleh Allah. Kalau sudah kepepet ya begitu orang Pak, nggak bisa mengandalkan yang lainnya sudah. Nah, ini yang namanya disebut muttar. Amman yujibul muttarra idza da'ah. Orang yang sudah kepepet kalau berdoa diijabahi Pak doanya. Kalau orang bisa usaha tapi dia tadi itu mengandalkan doa, lain lagi nggak bisa. Misal sampean sehat walafiat, bisa bekerja, saya cuma mohon sama Allah mudah-mudahan rezekinya diantarkan ke sini. Ya malas itu namanya. Kamu masih bisa berjalan, kamu masih bisa bekerja. Lain kalau sudah lumpuh total, nggak bisa apa-apa, ya berdoa. Insya Allah doanya diterima, diijabahi oleh Allah. Kalau ada rumah terbakar, kemudian dia dari itu, mau berdoa aja ada di sini. Allah Maha bisa mematikan api, biar aku ada di sini. Maka aku berdoa diijabah oleh Allah, aku akan selamat. Ya ini namanya main-main. Semenjak kamu masih bisa berusaha, berdoa sambil menyelamatkan diri. Tapi ketika sudah nggak bisa, maka disitulah akan manfaat amal soleh kamu, dan kamu berdoa berkat amal soleh kamu akan diterima oleh Allah. Ini yang disebut wal amalus soleh yarfa'u. Nah, 3 orang masuk dalam gua, kemudian jatuh batu besar menutup mulut gua, kemudian 3 orang menyatakan sepakat tidak akan bisa menyelamatkan kecuali kita memohon kepada Allah berkat amal soleh kalian semuanya. Qala rajulun minhum, dimulai 1 orang di antara mereka. Tawasul dengan 1 amal.
Dia menyatakan, Allahumma kana li abawani syekhani kabiran. Ya Allah, aku mempunyai ayah dan ibu yang sudah tua. Wa kuntu la aghbugu qablahuma ahlan wala malan, dan aku tidak pernah memulai makan sebelum ayah dan ibuku. Sebelum memulai menikmati sebelum ayah dan ibuku. Baik itu keluarga maupun harta. Artinya saya tidak akan mulai apapun kecuali ibuku dulu yang mulai. Begini, ayah dan ibuku, kalau misalnya mau belikan baju, bajunya ayah dan ibu dulu dibelikan. Kalau mau makan, ayah dan ibu dulu didahulukan. Ini orang birrul walidain. Kalau kita kan enggak. Kita makan sisanya untuk bapak dan mak. Ini tidak. Ayah dan ibu lebih dulu daripada yang lainnya. Masya Allah. Fana abi talabu syajarah. Fana abi talabu syajarah, maka aku kerjanya mencari kayu, kok jadi jauh sampai akhirnya falam urih alaihi ma hatta nama. Aku ini mencari kayu satu hari, maka aku mendapatkan orang tuaku sudah tidur. Jadi datangnya waktu itu terlalu malam. Terlalu malam. Jadi biasanya sebelum subuh, dia datang sambil dia datang menghadap orang tuanya, baru dia membereskan kambingnya, ternaknya begitu. Ini sampai kemalaman karena terlalu jauh. Akhirnya keduluan orang tua sudah tidur. Keduluan orang tua sudah tidur. Fahalabtu lahuma ghubugahuma. Maka aku memeras untuk kedua orang tuaku susu untuk sebagai minumnya. Jadi orang dulu itu Pak, kalau makan nasi sekali. Kalau siang, malam berarti enggak, ya susu gitu. Kalau malam ya berarti siang enggak. Lah kalau ente kan 3 kali. Roti walaupun 4 biji belum makan kalau enggak kena nasi. Karena itu wakai sing kena kencing manis. Kalau orang dulu itu idza taqadda lam yata'asya, idza ta'asya lam yataqad. Nah, ini biasanya malam hari minum susu, dia meres susunya. Jadi masih betul-betul murni begitu. Orang dulu itu piara sapi perah itu untuk diambil susunya diminum. Nah, kalau kita kan enggak, dijual, nanti kita minumnya yang bubuan. Kalau orang dulu yang asli-asli itu yang diminum. Aku memeras untuk makan malamnya orang tua tadi itu, untuk sebagai makan malamnya susu. Fawajadtu naimain. Aku lihat masih tidur ayah dan ibuku. Mau banguni, sayang udah tidur, tidak mau dibanguni, ini sudah ada susunya. Lah dia tidak akan memulai segala sesuatu sebelum ayah dan ibu
ibunya. Dia tidak mau makan kecuali bapak dan ibunya sudah makan. Istrinya tidak boleh makan, anaknya nggak boleh makan kecuali bapak dan ibunya sudah makan. Paham nih ya? Fakarihtu an ughidhahuma. Aku nggak senang kalau membangunkan orang tuaku. Tak lihat enak tidurnya. Wa an aghbugu gablahuma, dan aku tidak juga senang kalau aku juga makan sebelum kedua orang tuaku. Baik itu aku maupun keluargaku, nggak boleh makan sebelum kedua orang tua. Kok jago kedua orang tua, hatta kok dirinya sama anaknya, hatta kambingnya nggak boleh makan kalau tidak bapak ibunya dulu makan. Ini orang bakti sama kedua orang tua. Falabithtu wal gada ala yadi antadir istighadahuma. Maka aku selalu menunggu bangunnya orang tuaku. Aku masih membawa wadah daripada susu tadi itu. Ditunggu sama ini anak. Berdiri situ, dilihat terus. Kapan bapak sama ibu ini bangun, membawa wadah yang berisi susu. Antadiru istighadahuma, aku menunggu bangunnya kedua orang tuaku, ayah dan ibuku, hatta barigal fajru wasabi hatta barigal fajru, sampai subuh. Rupanya lagi enak, kesel, bapak dan ibunya udah tua, tidur sampai subuh. Anak-anak kecilnya yatataghun inda gadamai. Anak kecilku ini merengek-rengek menangis ada di kedua kakiku. Pak makan. Lah, aku tidak mau mendahului orang tuaku walaupun anakku sendiri. Anakku dalam keadaan lapar waktu itu. Pak makan, Pak susu gitu. Mendengar suara anak tadi itu, fastaighadha, maka bangun anak ayah dan ibunya. Dikasihkan ayah dan ibunya, fasyariba ubughahuma. Akhirnya diminum. Susu tadi diminum oleh bapak dan ibu. Luar biasa ya. Jadi dia tidak mau mendahulukan siapapun lebih daripada ayah dan ibunya. Ditunggu sampai subuh. Padahal waktu itu musim dingin. Musim dingin Arab ekstrim, Pak. Oh, sangat dingin. Kadang-kadang 0 derajat. Tapi dia tetap sampai bangun. Anaknya lah menangis-nangis, ya sabar nak, sabar, bapak dan ibu dulu. Sampai dikasihkan. Baru dia minta, Allahumma in kunta fa'alta dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, in kuntu fa'altu dzalik, jika aku mengerjakan itu karena mengharap ridhamu, karena ikhlas. Fafarrij anna ma nahnu fih, maka lapangkan apa yang telah menimpa kepada kami. Min hadis sakhrah, daripada nutupnya batu besar ada di gunung ini, ada di gua ini. Fanfarajat, gerak itu batu, bergerak sedikit, tapi la yastati'unal khuruj minhu, masih belum bisa keluar. Mulai lega, hawa mulai masuk, tidak panas sudah. Berkatnya birrul walidain, Masya Allah. Ini yang punya bapak dan ibu, jangan sampai disia-siakan. Amalan yang paling utama setelah melaksanakan sholat waktu 5 waktu dengan baik adalah birrul walidain. Bahkan lebih utama daripada jihad. Ayul islami khair, Islam yang terbaik ajarannya apa ya Rasulullah? As-salatu ala waktiha, salat tepat waktu.
Tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Masya Allah. Hah? Nah, karena itu jangan sampai punya ayah dan ibu tapi ternyata disia-siakan, rugi. Rugi. Satu saat Rasulullah duduk bersama para sahabat. Seorang datang daripada orang Ansar. Ya Rasulullah, hal bagi alayya min birri abawayya syai'? Ya Rasulullah, apakah masih ada untuk aku bisa berbakti kepada ayah dan ibuku ba'da mautihima, padahal sudah mati bapak dan ibu? Bisa enggak birrul walidain, bapak ibu sudah mati? Qala na'am, ya ada. Khisalun arba', 4 hal. 4 hal. Khisalun arba'ah, as-salatu alaihima wal istighfar lahuma. Doakan bapak dan ibu. Mohonkan ampun bapak dan ibu. Loh, kalau saya baca Quran enggak apa-apa. Setelah baca Quran doakan, ya Allah, pahala daripada bacaanku ini juga berikan kepada bapak dan ibuku. Dan ampuni dosa keduanya. Begitu. Wa infadhu ahdihima, memenuhi janji bapak dan ibu. Lah, kalau sudah ada mau diwasiatkan atau wakafkan, laksanakan sesuai dengan hukum syariat. Dikemplang. Bapaknya ibunya janji untuk beramal tapi tidak dilakukan. Yang ketiga, wa ikram shadiqihima wa silaturrahim. Wa ikram shadiqihima, memuliakan teman-teman bapak dan ibu. Oh, cinta sama ini. Oh, hormat sama ini. Oh, khidmat sama ini. Diteruskan. Diteruskan. Wasilatir rahim allati la rahima laka illa min gibalihima. Menyambung silaturahim dari jalur bapak atau dari jalur ibu, saudara-saudaranya, famili bapak, famili ibu. Itu adalah bentuk birrul walidain setelah bapak dan ibu meninggal. Masya Allah. Satu saat ada seseorang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku mau baiat kepadamu. Aku baiat kepadamu ya Rasulullah untuk melaksanakan hijrah, jihad, dan aku mengharap pahala dari Allah. Hijrah sama Rasulullah. Kemudian jihad bersama Rasulullah. Hebat apa enggak? Hebat nih ya. Tapi Nabi tanya, fahal min walidayka ahad hayy? Masih ada enggak salah satu kedua orang tuamu yang masih hidup? Kata Nabi kepada itu sahabat, wah ini orang sudah udah kenceng, anak siap jihad ya Rasulullah. Bapak ibumu ada masih hidup enggak? Salah satunya. Kalau na'am bal kilahuma, dua-duanya masih hidup ya Rasulullah, alhamdulillah, kata dia. Kalau tabtagil ajar min Allah, berharap pahala dari Allah, berharap dari Allah. Iya ya Rasulullah, na'am, iya ya Rasulullah. Farji' ila walidaik fa ahsin suhbatahuma. Kembali lagi ya ke bapak dan ibu, enggak usah jihad dulu. Bapak dan ibu kamu udah tua, memerlukan kamu. Kembali lagi, jihadnya kamu adalah kamu bakti kepada ayah dan ibu kamu. Allahu Akbar. Begitu saudara. Kembali lagi pada cerita. Tadi 3 orang ya. Ketutup sama tawasul dengan birrul walidain. Akhirnya terbuka sedikit, tapi belum bisa keluar. Yang kedua, qala al-akhar Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kana ahabban nas ilai
Wa fi riwayati ya Allah, kata yang kedua nih, aku punya keponakan. Keponakan, anaknya paman, perempuan. Dia adalah orang yang paling aku cintai. Fi riwayat kuntu uhibbuhu ma ka ashaddi ma yuhibbur rijal nisa. Aku ini senang kepada dia. Wajar seperti senangnya orang laki dengan perempuan, syahwat. Fa aradtuha ala nafsiha famtana'at minni. Maka aku mengendaki untuk menikmati itu perempuan, tapi enggak mau. Perempuannya solihah. Perempuannya solih, diajak berbuat enggak mau. Hatta alamat biha sanatum minas sinin faja'atni. Sehingga pada satu saat dia mendapatkan musibah. Mendapatkan musibah krisis ekonomi gitu ya. Akhirnya itu perempuan datang kepada aku. Fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Maka aku kasih 120 dinar. Ya luar biasa. 1 dinar itu 4 gram emas lebih. Nah kalau 4 gram dikalikan 100 sudah berapa? 400 gram. 20-nya. Jadi kira-kira setengah kilo. Setengah kilo emas. Ini nih untuk kamu nih, duit segini. Tapi ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dengan catatan dia harus menyerahkan dirinya kepada aku untuk aku nikmati. Ini kaya ini orang. Dia kaya, senang dengan sepupunya, tapi selalu menolak. Suatu saat sepupunya kepepet datang, langsung tak kasih banyak kok. Ini miliatan ini. Ya, miliar sudah. Anggap 500 juta sampai 1 M. Ini pen. Tapi kamu harus menyerahkan diri kamu untuk aku. Pepet, mungkin keluarganya, mungkin apanya begitu ya, mungkin ada yang sakit atau ibunya bagaimana. Perempuan itu sudah menyerah, pasrah. Hatta idza gadatu 'alaiha, sampai aku mampu untuk melakukan yang paling ujung sendiri sudah, artinya sampai berzina sudah bisa, udah pasrah. Nah, gambarannya udah dalam kamar, udah terbuka semuanya misalnya. Tapi perempuan ya sampai ada riwayat hatta ga'adtu baina rijlaya, aku sudah duduk di atas pahanya. Faqalat, tapi perempuan ini menyatakan ittaqillah wala tafuddal khatam illa bihaqqih. Wahai orang, takut sama Allah ya. Jangan kamu mencabut cincin kecuali kalau sudah menjadi hakmu. Artinya jangan kamu mengambil gadisku kecuali kalau sudah halal. Jangan begini, enggak benar. Dosa loh. Enggak takut sama Allah. Melihat ucapan ini, maka fansaraftu anha, aku tinggalkan itu perempuan, enggak jadi. Padahal tinggal melakukan aja ini. Wa hiya ahabbun nas ilai wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taituha. Padahal ini yang aku harapkan dari dulu dan dia menjadi orang yang paling aku cintai. Enggak jadi, aku tobat, kemudian duit 120 dinar aku kasihkan sama dia. Setelah, jadi ini meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, bukan karena takut sama polisi atau takut dengan hukum, tapi karena takut kepada Allah. Ini berat ini, enggak semua orang mampu. Wa amma man khafa maqama nafsihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wah. Orang yang takut bagaimana pengadilan Allah nanti dari kiamat, sehingga dia
mencegah dirinya daripada terjerumus mengikuti hawa nafsunya, maka surga akan menjadi tempatnya nanti dari kiamat. Allahumma in kuntu fa'atu dzalika ibtigha wajhik, ya Allah jika aku mengerjakan itu karena mengharap ridhamu, fafrij anna ma nahnu fi, maka lapangkan daripada segala yang menimpa aku ya Allah. Fanfarajatis sakhra, gerak lagi batunya, ghaira anna la yasatul khuruj minha, tapi tetap enggak bisa keluar. Gerak lagi setelah dapat angin yang kedua, mulai dapat cahaya. Tapi masih tidak bisa keluar. Tinggal yang ketiga, Masya Allah. Karena itu hati-hati. Orang itu Pak, ya, orang itu harus bisa menjaga syahwatnya. Ya, jangan main-main ini syahwat ini. Nah, karena itu termasuk bagian 7 golongan yang nanti di hari kiamat akan dinaungi arsy Allah apa? Wa rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ada seseorang laki yang digoda sama perempuan. Bukan perempuan biasa, bukan perempuan pelacur, tapi perempuan terhormat, cantik lagi. Tapi dia menolak sebelum menyatakan, aku takut sama Allah. Jangan kamu ngajak aku begini, aku takut sama Allah. Wah, ini mendapatkan naungan arsy Allah. Di hari kiamat gak ada naungan pohon, bangunan, kemah, gak ada. Semua kepanasan, dia gak kepanasan. Semua bingung, dia tidak bingung. Semua takut, dia aman, merasa aman karena mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, sulit saudara, sulit. Ini tidak akan bisa dilakukan kecuali orang-orang yang dia tadi itu takut kepada Allah, Masya Allah. Orang, saudara, kalau dia tadi itu bisa mengendalikan nafsunya, dengarkan baik-baik, tidak sampai terjerumus dengan nafsunya, maka insya Allah dia akan dipilih jadi kekasih Allah, jadi aulia. Karena itu, kapan kamu bisa mengelak nafsi kamu daripada perzinaan, daripada liwat, ya, daripada homo, daripada lesbian, daripada yang lainnya, taat kepada Allah, insya Allah Allah akan kasih kamu tadi itu sir. Tapi kalau sudah terjerumus, ya ini perlu pembersihan lagi. Karena itu jangan main-main dengan urusan yang demikian ini, maka kamu akan menjadi orang mahjub, orang terhijab daripada hal yang paling berharga, menjadi manusia pilihan Allah. Harus diperangi, ya, harus diperangi demi takut kepada Allah, demi mendapatkan ridha Allah. Oke, saya teruskan, ini sudah terlalu lama. Yang ketiga, wa qala tsalits, Allahumma istajartu ujara wa ataituhum ajrahum ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahab. Ya Allah, aku ini menggaji pegawai-pegawai. Aku punya pegawai banyak. Oh, ini pedagang nih. Aku gaji mereka. Semua aku gaji. Satu yang enggak aku gaji ditinggal. Berarti ada gajinya satu orang di tangan dia. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minul amwal. Ini karena saya melihat ini kok enggak diambil ya. Saya belikan misalnya kambing, saya belikan misalnya sawah, saya pekerjakan itu semuanya. Sampai banyak, sukses terus, panennya sukses terus, sampai beli sawah lagi, hektaran. Kambingnya bagus,
Mana, sampai banyak ribuan. Saya enter dulu, iya. Kira-kira kalau kamu gimana? Ini sudah puluhan hektar sawahnya. Kambingnya sudah ribuan. Ya kamu kasih gaji dia. Konplok tunjuki semuanya. Tapi ini orang soleh, walaupun pedagang. Saya minta gajiku dulu. Gajiku cuma sekian, jangan saya dipermainkan, saya nggak minta macam-macam, saya minta gajiku. Kalau asal bik, anak serius nih, anak bukan permainkan kamu, aku bukan menghina kamu. Benar. Fa'akhadahu kullah wastagahu falam yaktruk minhu syai'a. Diambil semuanya, enggak ditinggalkan kecuali teletong itu. Diambil semuanya, enggak ditinggalkan sudah. Diambil mulai yang babonnya sampai cucunya diambil semuanya. Tapi dia merasa lega, alhamdulillah, amanat ini ya. Nah, ini apa? Amanat, tidak mau khianat ini orang. Walaupun dia kaya, tidak mau khianat. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fafrij 'anna ma nahnu fi ya Allah. Kalau aku melakukan itu semuanya karena mengharap ridhamu, maka lapangkan daripada penderitaanku ya Allah. Fanfarajadis sakhra, maka terbuka itu batu besar, fakharaju yamshun, semuanya bisa keluar dan selamat. Masya Allah, amanat Pak, amanat. Jangan sampai nggak amanat. Orang munafik itu tandanya idza haddatsa kadzab, kalau bicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau janji luput janji. Wa idza tumina, kalau mendapatkan amanat khan, dia berkhianat. Ada diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada Abdullah bin Dinar ini pernah keluar sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini orangnya sering menyamar, saudara. Sering menyamar, ya supaya tidak diketahui. Dan meneliti siapa di antara rakyatnya yang perlu dibantu, masuk pasar malam hari keliling, ya itu Sayyidina Umar. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab, dia tadi itu ada di satu jalan begitu, di seperti padang pasir begitu, melihat ada seorang roi, apa roi itu? Pengembala kambing gitu. Dia turun dari gunung gitu, dipanggil, ya roi, pengembala sini. Bi'ni syatan hadin ghanam. Saya beli satu kambingnya ini, saya mau makan. Satu kambing saya beli. Kata dia, kalau roi, ini mamluk, aku ini budak, kata dia. Aku ini seorang budak. Jadi nggak bisa kalau Anda mau beli, jangan lewat saya, lewat yang memiliki saya, tuan saya, katanya. Maka Sayyidina Umar niat nguji. Sayyidina Umar berkata dia, ya gul li sayyidik akal hadib. Udahlah saya beli satu, ini kan banyak, ratusan mungkin ribuan kambing, saya beli satu, duitnya tuh kau usah ngomong-ngomong, nanti bilangan dimakan sama serigala. Percaya nanti, udah ngomong. Dilihat sama si gembala. Oh, kamu ngajari saya begitu? Fa'inallah, Tuhan saya biasa bohongi, dia nggak ngelihat aku. Tapi bagaimana Allah? Sayyidina Umar menangis. Aku mau kenal sama Tuhan kamu. Ayo antarkan. Ini Tuhan saya. Berapa harga budaknya kau, saya mau beli? Ya sekian. Bayar Sayyidina Umar. Setelah menjadi budaknya Sayyidina Umar,
kamu saya merdekakan. Kamu tidak layak jadi budak. Kamu adalah orang yang soleh. Masya Allah. Kata Sayyidina Umar, a'tagatka hadhil kalimah fid dunya wa arju an tu'tigaka fil akhirah. Kalimat kamu tadi itu membuat kamu bebas daripada perbudakan di dunia ini. Dan aku berharap kamu bebas dari neraka Allah nanti di akhirat dengan kalimat itu. Terus pertahankan. Jadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Bukan karena di hadapan siapapun walaupun sendiri. Masya Allah. Karena itu banyak-banyak amal soleh. Semenjak kamu mampu. Yang punya harta banyak amal soleh dengan hartanya. Yang punya kekuatan dengan kekuatannya, yang masih muda terus demikian. Ketika nanti satu saat ada ujian yang tidak bisa satupun yang bisa menolong kamu, ketika kamu mendapatkan satu ujian nanti yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu, disitulah kamu mohon kepada Allah berkat amal soleh kamu, kamu akan dibantu oleh Allah. Kamu akan dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang beruntung, menjadi orang-orang yang saleh insya Allah, menjadi orang-orang yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Tapi dengan catatan amal soleh yang mulai dari pertama, ya Allah jika aku mengerjakan itu karena mengharap ridhomu, ikhlas. Kalau amalnya enggak ikhlas enggak bisa dijadikan tawasul. Bagi-bagi duit karena kampanye enggak bisa. Ya Allah, jika kampanyeku ikhlas, ya nggak bisa. Lah kamu beramal soleh hanya sekedar untuk dibuat cari dukungan. Jadi pengajian difoto, jebret. Jadi tidak pernah di pengajian. Ziarahnya 5 tahun sekali. Kalau sudah mau kampanye. Lah kalau sudah begitu tidak bisa diandalkan. Ikhlas, amal soleh itu yang bisa yang diandalkan dan akan menjadi wasilah, akan menjadi perantara untuk bisa selamat dunia sampai akhirat. Saudara, insya Allah ini pengajian penutupan sementara. Mudah-mudahan panjang umur, bisa masuki Ramadan. Ahad yang akan datang, kholnya Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Kholnya Habib Alwi yang makamnya di Kebun Agung. Rangkaian acaranya jam 6 pagi, maulid ada di Kebon Jaya. Rumahnya Waladi Abdul Qadir ya. Kemudian setelah dari sana kita jalan bersama-sama ke makam untuk hadir haul. Untuk hadir haul. Haul insya Allah kita akan mulai 8:30. Jadi setelah maulid dari situ jam 8 kira-kira kita keluar dari situ atau jam 8:15 sampai ke makam kita haul. Sebelum zuhur insya Allah udah selesai. Sholat zuhur kita lakukan ada di makam ada di rumah Habib Alwi. Rumahnya Habib Alwi ada di belakang Masjid Jame' Gang Pesarian dekat rumah saya. Ya. Kita baca maulid ada di situ dan acara selesai nantinya. Mudah-mudahan dapat barokah Habib Alwi. Ini Habib Alwi orangnya luar biasa, wali besar Pak. Ya. Wali besar. Ya. Mudah-mudahan dapat barokah beliau. Ayo sebelum Ramadan kita ziarah kepada mereka. Mudah-mudahan panjang umur sehat walafiat. Bisa melakukan puasa Ramadan dengan sempur. Dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang bukan yang terakhir bagi kita. Allah sampaikan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Kemudian acara-acara yang lainnya masih tetap. Ya. Hadrah Bahsaudan tetap yang akan datang penutupan. Madros tetap yang akan datang penutupan. Ya. Kemudian Burda, kemudian Hadrah
ada di Tambak Yudan itu setelah Buddha, masih tetap semuanya sampai Maulid dan pengajian masih jamek masih tetap. Tapi penutupan insyaallah. Jadi kita tutup rutinitas ini dengan haulnya Habib Alwi. Kita buka semua aktivitas setelah haulnya Abah Habib Abdul Qadir. Insyaallah semuanya panjang umur mudah-mudahan ya. Doain kita semuanya ya, setiap habis sholat didoakan, sampai juga saya doakan ya. Kemudian minta maaf kalau memang ada kekurangan kesalahan selama pengajian ada di sini ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa saling memaafkan. Ramadan masuk Ramadan, mudah-mudahan semangat ibadah. Amin Allahumma amin. Untuk yang minta doa, yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Ada salah satu murid saya juga meninggal beberapa hari yang lalu, namanya Sayyid Hussein bin Wahdar As-Segaf. Doakan mudah-mudahan insyaallah Allah terima semua amal kebaikannya ya. Untuk Ahmad Rifai juga demikian, yang mohon doa, yang sakit mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Yang sehat Allah jauhkan daripada segala penyakit. Yang ujian mudah-mudahan insyaallah sukses, ilmunya manfaat. Yang punya hajat Allah sampaikan hajatnya. Yang dalam kesulitan Allah mudahkan urusannya. Yang hamil mudah-mudahan insyaallah Allah beri kemudahan dalam melahirkannya, selamat. Dan insyaallah seluruh anaknya kita dan anak-anak kita semuanya jadikan anak yang solehin, manfaat dunia sampai akhirat. Ala hadin niyat yang salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu minta maaf ya. Sampai sekarang masih belum ya, habis gimana, bingung ini. Kalau biasanya sempit bisa diperlebar, ini semakin diperlebar semakin sempit Bu. Ya, tempatnya tidak cukup, tapi insya Allah berkatnya Anda semuanya akan bisa kita bangunkan ada di muka sana, sehingga kalau ibu-ibu kena hujan bisa ngiyup nanti ibu ya. Doain Bu rezekinya lancar ya. Insya Allah ini semuanya berkat sampean ini. Masjid ini semuanya, kemudian majlis taklim ini, pondok ini semuanya berkat yang hadir ini semuanya. Sampean doakan semuanya jadi ini semuanya. Kalau enggak ada doa sampean sama murid-murid sini, enggak mungkin Taufik akan bisa buat. Ya, ini semuanya bukan hasil karya, tapi berkat doa Anda semuanya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وسائر الخلان أو جيرة أو صحبة. أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي عليه عد الحب وآله وصحبه والحمد للإله في البدء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين نستعين صراط Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi spektakuler hanya dengan Rp10.000 per bulan dan selama 20 bulan saja Anda akan memiliki peninggalan di atas dunia yang pahalanya insya Allah mengalir terus sampai akhirat, yaitu berupa Rumah Sakit Al-Maunah Kota Pasuruan. Ayo jangan lewatkan kesempatan emas ini. Kami mencari 300.000 donatur. Jadilah Anda salah satunya. Berat insya Allah menjadi ringan dengan kebersamaan. Bersatu kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.